kommenden Cup-Fight in Sachen Mannschaftsaufstellung. Doch ziemlich stark auf 5 Positionen hat der FCZ-Trainer umgestellt. 2 davon betreffen die Abwehr. Stefan Glarner und Raphael Koch sind neu in der Startformation. Im Mittelfeld sind Stjepan Kukurusovic und Marco Schönbeckler mit dabei. Und Davide Chiumiento agiert als hängende Spitze hinter Mario Gavranovic, der aufgrund einer Verhärtung im Oberschenkel fraglich war. Servette Genf muss auf den gesperrten Top-Torschützen Goran Karanovic verzichten. Für ihn kommt im Sturm Ödis zum Einsatz. Dahinter im zentralen offensiven Mittelfeld Omar Kosoko. Auf der rechten Außenbahn bekommt Marcos de Acevedo den Vorzug gegenüber Steven Lang. Und in der linken Abwehr ersetzt Jean-François Moubanche den verletzten Vincent Rüffli. Insgesamt also 4 Änderungen bei Servette im Vergleich zum 1:3 gegen St. Gallen zu bringen, obwohl die Mannschaft zuletzt 4-mal hintereinander verloren hat. So, alles bereit im letzten Grund. Die äußeren Bedingungen ziemlich garstig. Es regnet stark in Zürich. Dennoch der Platz in einem sehr guten Zustand, wie immer im letzten Grund. Also beste Bedingungen aufgrund des Rasens. Partie läuft bereits. Der FC Zürich in Weiß in der ersten Halbzeit von links nach rechts. Erstes Offside von Mario Gavranovic. Etwas überraschend, dass er in der Startformation steht. Musste am Mittwoch gegen GC aufgrund einer Verhärtung im Oberschenkel ausgewechselt werden. War höchst fraglich hinsichtlich der heutigen Partie. Aber die medizinische Abteilung des FC Zürich hat da ganze Arbeit geleistet, sodass Gavranovic von Anfang an dabei sein kann. Spielt als einzige nominelle Sturmspitze. Meier hat ja das System etwas umgestellt. Heute wird ein 4-4-1-1 gespielt. Erster Abschlussversuch von Omar Kosoko. Nach nur gerade 60 Sekunden. Der Franzose, der seine Wurzeln in Benin hat. Heute in seinem 4. Einsatz für Servette Genf. War zuletzt am Oberschenkel verletzt, Omar Kosoko. Hinter Ödis. Kosoko also im offensiven Bereich bei Genf ein absoluter Schlüsselspieler, so stellt sich das Sébastien Fournier jedenfalls vor. Es fehlt ihm etwas die Spielpraxis, war ja in der Vorrunde vereinslos, nachdem er in der letzten Saison mit Auxerre aus der Liga abgestiegen ist. In der Rückrunde, wie gesagt, bisher erst 3 Einsätze für Omar Kosoko. Noch ein Mann, der sehr viel Kreativität ins Mittelfeld von Servette bringen kann. Milan Gajic. Raphael Koch. Loris Benito hat gegen GC im Cup-Halbfinal das einzige FCZ-Tor geschossen. Übrigens der erste Treffer von Loris Benito im Trikot des FC Zürich. Sébastien Fournier, seine Mannschaft hat am letzten Samstag gegen St. Gallen den Start komplett verschlafen. Jetzt nach 9 Minuten lag die Mannschaft mit 0:2 zurück. Erst danach erwachte Servette Genf. Es geht für das Tabellenschlusslicht heute darum, von Anfang an bereit zu sein. Das hat Fournier vor der Partie ganz klar angesprochen. Einen ähnlichen Fehlstart wie gegen St. Gallen gilt es zu verhindern. Auch eine Woche zuvor in Bern gegen Nive musste man in der ersten halben Stunde unten durch. Damals kam man ohne Gegentreffer durch die Startphase. FC Zürich mit Schönbeckler. Er zieht da noch ziemlich deutlich aus einer eigentlich aussichtsreichen Position.
könnte man auch mehr machen aus dieser Möglichkeit. Marco Schönbeckler. Gut herausgespielt. Ist da völlig vergessen gegangen. Natürlich der Abschlusswinkel etwas spitz. Zieht dann letztendlich doch um 5-6 Meter. Das Selbstvertrauen vor dem gegnerischen Tor muss zurückkehren bei den Zürchern. Im gegnerischen Strafraum drin wird der FCZ doch etwas verkrampft, vor allem auch im Cup-Halbfinal gegen GC. Das war mit ein Grund dafür, weshalb die Zürcher ausgeschieden sind. Diese Niederlage ist noch etwas an die Psyche gegangen beim FC Zürich. Meyer musste in den letzten 3 Tagen doch im mentalen Bereich viel arbeiten mit seinem Team. Aber Meyer hat gesagt, dass man auch gestärkt aus einer solchen Situation rauskommen kann, wenn man es geschickt macht, wenn man im Cup-Halbfinal heute mal für 90 Minuten aus den Köpfen verdrängen kann. Also es wird entscheidend sein, dass das dem FCZ gelingt. Möglichkeit für die Zürcher. Barocca einen halben Schritt vor Giumiento am Ball. Ja, es ist David González, der im Tor steht. Also da hat Sébastien Fournier im letzten Moment sich noch umentschieden in Sachen Torhüterfrage. Auf dem offiziellen Matchblatt steht Barocca drauf. Und auch vor dem Spiel hat Fournier eigentlich gesagt, dass der Portugiese zwischen den Pfosten steht. Damit hätten wir dies auch aufgelöst. González also im Tor bei Servette und nicht Joao Barocca. Kleines Verwirrspiel von Sébastien Fournier. Die beiden Goalies sind ja über die gesamte Saison gesehen eigentlich gleichgestellt. David González heute mit seinem 10. Einsatz. Barocca hat bisher 17 Mal gespielt, also eine klare Nummer 1 gibt es nicht bei den Servetians. González, der ja bereits beim Aufstieg im Jahr 2011 mit dabei war. Ja, klein gewachsen für einen Goalie, ist nur 1,81 groß. Hat allerdings eine starke Sprungkraft. Das ist die große Stärke von David González. Marco Soko. Und Geoffrey Trion. Christopher Fouy, Soko und Geoffrey Trion. Gegen Mathieu Beda, Duell der beiden Franzosen, Eckball für Servette Genf. In der 8. Spielminute. Costa postiert seine Vorderleute. Auf Standardsituationen waren die Zürcher zuletzt etwas anfällig. De Acevedo und dann Diallo mit dem ungefährlichen Kopfball. Isago Diallo noch kein einziges Tor erzielt in dieser Saison. Dennoch ist ein kopfballstarker Mann, französisch-senegalesische Doppelbürger, 1,92 groß. Bewegt sich immer wieder in den gegnerischen Strafraum rein, bei Eckbällen und bei Freistößen. Also wir bekommen soeben
Information von der medizinischen Abteilung von Servette Genf. Joao Barroca hat offenbar Schulterprobleme, hat kurz vor dem Spiel Forfait gegeben. Und deshalb also David González, der zwischen den Pfosten steht. Schönbeckler wird am zweiten Pfosten gesucht. Mathieu Beda. Stefan Glarner. Reitsch. Servetians stehen ziemlich tief. Alle Genfer in der eigenen Platzhälfte drin. Da versucht man die Räume eng zu machen. Ähnlich wie im Auswärtsspiel vor 2 Wochen gegen IB. Damals schalteten die Genfer vorzüglich um von Defensive auf Angriff. Servette ja sehr schnelle Leute in der Offensive. Ich denke insbesondere an Chian, aber auch an De Acevedo. Diese Kontertaktik wird das Team von Sébastien Fournier auch im heutigen Auswärtsspiel anwenden. Das war zuletzt absolut von Erfolg gekrönt. Ich habe es eingangs angesprochen, seit 6 Auswärtspartien sind die Westschweizer ohne Niederlage. In den letzten 8 Spielen in der Fremde hat Servette immer getroffen. Also das zeigt schon, dass diese Mannschaft nicht zu unterschätzen ist, obwohl sie immer noch am Tabellenende klassiert ist. Moubanche. Schönbeckler gebaut von Jean-François Moubanche. Moubanche, der heute für Vincent Rüffli zum Einsatz kommt. Rüffli hat Wadenprobleme. Wird circa 10 Tage ausfallen. Jean-François Moubanche, der logische Ersatz für Vincent Rüffli auf der linken Position in der Abwehr. Gelernter Außenverteidiger, also das dürfte keine allzu große Schwächung sein für Servette, der Ausfall von Vincent Rüffli. Moubanche schon wieder gefordert, löst das ausgezeichnet gegen Schönbeckler. Minuten gespielt im letzten Rund, noch keine Tore, Partie vom Kampf geprägt, genauso wie das FCZ-Trainer Urs Meier im Vorfeld auch erwartet hat. Davide Cumiento. Reitsch kann den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Alexander Pasch, dann Xavier Lagley-Kouassi. Diallo versucht Ödis zu lancieren. Servette versucht es immer wieder mit Steilpässen. Das ist eine große Stärke dieser Mannschaft. FCZ ist bemüht, spielbestimmend aufzutreten. Zürcher auch etwas mehr im Ballbesitz. Servette steht defensiv sehr kompakt. Schichaui. Loris Benito. War draußen, der Einwurf für die Gäste.
Raphael Koch, der heute für Berat City in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt. Abwehr im Moment ja etwas die Problemzone beim FC Zürich. Da hat man zuletzt die Balance etwas verloren, wenn man in den ersten 7 Partien unter Urs Meier insgesamt nur gerade 4 Gegentreffer hinnehmen musste, wurde man in den letzten 4 Spielen inklusive Cup-Halbfinal 12 Mal bezwungen. Das macht im Schnitt 3 Gegentreffer pro Spiel. Soko, aber da Costa aufmerksam. David da Costa, der zuletzt auch nicht immer eine allzu glückliche Falle hinterließ. Ganz großen Paraden haben gefehlt beim FCZ-Goalie. Auch das war ein großer Unterschied am Mittwoch. Roman Bürki vereitelte mit Glanzparaden 2-3 Top-Chancen des FCZ. Das ist da Costa nicht geglückt. Die defensiven Probleme nur an David da Costa aufzuhängen, wäre dann doch etwas zu einfach. Insgesamt stimmt das Abwehrverhalten bei den Zürchern im Moment nicht, weil man auch zu viele Fehler begeht, dem Gegner häufig Tore geschenkt hat. Wieder das schnelle Umschalten der Servetians mit Kosoko. Und dort die Defensivarbeit von Milan Gajic. Raphael Koch mit einem ziemlich fürchterlichen Fehlpass. Rödis holt den Freistoß raus. Sache. War Rödis vorbei an Raphael Koch. Wurde zurückgehalten. Freistoßpfiff von Patrick Graf. Die absolut korrekte Entscheidung. Der Acevedo zu nah aufs Tor getreten. Da Costa dennoch mit leichten Problemen. Der Ball ist glitschig. Nicht einfach für die Goalies. Aufgrund dessen dürften ganz sicherlich auch Weitschüsse ein probates Mittel sein. Mathieu Beda. Sebastian Fournier kann in den heutigen ersten 17 Minuten ganz sicherlich zufrieden sein. Seine Mannschaft ist bereit, und zwar von Anfang an. War zuletzt nicht immer der Fall. Ein zentrierter Auftakt der Gäste aus der Westschweiz. Loris Benito. Gajic, wieder Benito. Dann Kukurusovic, Tor! 18. Spielminute, der FC Zürich führt. Stjepan Kukurusovic mit einem Hammer unter die Latte. Vorzüglich herausgespielt und fantastisch vollendet. González geschlagen, 3. Saisontreffer für Stjepan Kukurusovic. Erleichterung bei Urs Meier. Klasse Kombination über Gajic, Benito und dann Kukurusovic. Die Vorarbeit von Benito wirklich lobenswert, spielt da den Ball in den Rücken der Genfer Abwehr. Kukurusovic mit links via Lattenunterkante zum 1-0 für den FC Zürich.
Ausgerechnet Stjepan Kukurusovic, der gegen GC im Cup-Halbfinal nicht einmal im Aufgebot stand, war überzählig. Eine ziemlich eindrückliche Antwort von Kukurusovic an die Adresse seines Trainers, dass das wohl ein Fehlentscheid war, ihn gegen GC auf die Tribüne zu verbannen. Damit hat der FC Zürich die Führung, die man so sehr angestrebt hat. Urs Meier hat vor dem Spiel gesagt, wir müssen unbedingt verhindern, dass wir in Rückstand geraten. Das 1-0 könnte jetzt doch wieder einiges lösen bei den Zürchern. Vor allem muss Servet jetzt natürlich seinerseits die Offensive forcieren. Oetis mit der Möglichkeit sofort zum Ausgleich nach der Vorarbeit von Omar Kosoko. In die Zuteilung nicht in der Abwehr des FCZ. Raphael Koch und Benito waren sich da nicht einig. Das war eine 100-prozentige für Oetis. Brasilianer wurde ja einst mit dem FC Zürich Schweizer Meister, und zwar im Jahr 2007. Damals unter Lucien Favre. Insgesamt hat Oetis 2 Jahre lang beim FCZ gespielt. Chiumiento. Erstes Tor auch auf der Lausanne Pontes. St. Gallen führt mit 1:0 gegen Lausanne Sport. Stefan Bell, der Torschütze. Einmal mehr hat also der französische Innenverteidiger getroffen für die Ostschweizer. Und Lana mit dem Ballverlust gegen Kosoko. Sehr auffallend, Omar Kosoko in der Offensive von Servet. Auch jetzt schon mit 2, 3 ganz guten Aktionen. Läuft sehr viel über ihn in der Vorwärtsbewegung bei den Genfern. Gavranovic. Schönbächler gegen Moubanche. Trion. Kosoko. Eben von 3 Zürchern. Wollte den Einwurf, bekommt ihn nicht. Omar Kosoko in den ersten 3 Einsätzen bei Servet in dieser Rückrunde ohne Torbeteiligung geblieben. Hat zuletzt übrigens am 16. März gespielt, zu Hause gegen den FCZ. Diese Partie konnten die Zürcher ja mit 2:1 gewinnen. Da ist er wieder, Omar Kosoko. Moubanche. Alexander Pasch. Oetis, freie Schussbahn für ihn. Aus gut 25 Metern. Oetis mit 4 Toren immerhin der zweitbeste Torschütze von Servet hinter dem heute gesperrten Goran Karanovic. Oetis nimmt ja auch genau diese Position von Karanovic ein.
Gibt übrigens noch einen sehr interessanten statistischen Fakt. Servette hat seit dem Aufstieg im Jahr 2011 alle 3 Auswärtsspiele gegen den FC Zürich gewonnen. In der letzten Saison mit 3:2 und mit 1:0 und in der Vorrunde der laufenden Saison mit 2:0. Heute im Moment der FC Zürich im Vorteil aufgrund dieses Treffers hier. Benito mit der Vorarbeit, Kukurusovic trifft via Lattenunterkante, da hat Alexander Pasch nicht gut ausgesehen. Da nicht mit Kukurusovic mitgelaufen. Kommt deshalb zu spät und Stjepan Kukurusovic trifft zum 3. Mal in dieser Saison. Dort zweimal erfolgreich, damals am 4. November in einem Auswärtsspiel gegen seinen Ex-Verein, den FC Thun. Kosoko. Technisch unglaublich beschlagen. Oedis! Das ist nicht der Ausgleich. Patrick Kraft zeigt an, dass der Ball nicht hinter der Linie war. Zentimeter-Entscheidung. Hier, Oedis gewinnt das Kopfballduell und der Ball war nicht drin. Der war auf der Linie. Korrekt gesehen vom Schiedsrichter und auch von seinem Assistenten, aber Oedis sieht da ganz schlecht aus in diesem Kopfballduell mit Oedis. Da hat Mathieu Beda ziemlich geschlafen. Glück für den FC Zürich. Oedis bereits mit der zweiten persönlichen Großchance. Aufgrund dieser beiden Möglichkeiten wäre der Ausgleichstreffer nicht unverdient. Gavranovic. So, Ausgleich auf der Lausanna Pontes. Wir schauen uns vorerst noch einmal diese Möglichkeit von Oedis an. Also Ball glasklar nicht hinter der Linie. Sehr schön aufgelöst von unserer Regie. Aber Servette reagiert auf dieses 0:1. Das darf man durchaus so festhalten. Wieder Loris Benito. Dann Chichaoui. Also gab es zuvor kurz angeschnitten. 1:1 auf der Pontes. Lausanne gleicht also aus gegen St. Gallen. Penalty-Tor von Matt Musilu zum 1:1. Pasch vertändelt den Ball gegen Pimiento. Gavranovic. Allein auf weiter Flur. Mario Gavranovic. Pimiento liegt am Boden. Servette kämpft in den letzten Minuten nahe dran am Ausgleich. Und bei den beiden Chancen von Oedis haben wir gesehen, dass die defensiven Probleme beim FC Zürich wirklich anhalten. Da sind die Genfer doch ziemlich einfach zu ihren beiden Möglichkeiten gekommen. Pimiento hier von Pasch getroffen am Knöchel. Raus. Der FC Zürich damit vorübergehend nur zu 10. Es ist davon auszugehen, dass Davide Pimiento weiterspielen kann.
Für Veda, Jumiento. Jumiento, Spielverlagerung auf Chichaoui ist eigentlich gut, aber der Tunesier hält es nicht für nötig, dem Ball 2-3 Schritte entgegenzulaufen. Kouassi. Kosoko. Der gefällt mir wirklich, dort im offensiven Mittelfeld. Moubanche. Immer noch Jean-François Moubanche. Erneut Ödis. Aber Beda. Im letzten Moment hier noch mit dem Fuß dazwischen. Halbe Stunde gespielt im letzten Rund. Zürich führt mit 1:0. Und das Tor von Stjepan Kukurusovic aus der 18. Spielminute. Eine Führung, die nicht unbedingt zwingend ist. Rafael Koch, Kukurusovic, Kosoko schnappt sich den Ball gegen Kukurusovic. Ödis läuft in die Tiefe, da ist der Brasilianer. Und Geoffrey Treant. Erneut Ödis. Ja, versucht mit einem Schuss in den weiteren oberen Winkel. Nicht ganz im Stile von Ise Tajrovic, Ödis. Gavranovic. Da nicht ungefährlich dieser Schuss. González mit der Parade. Gavranovic. Der Doppelpass mit Jumiento. Dieser neuerliche Passversuch auf Jumiento. Dann der berühmte Pass zu viel von Gavranovic. Mathieu Veda. Schönbächler, Jumiento. Auch ihm merkt man die mangelnde Spielpraxis etwas an. War lange Zeit verletzt zu Beginn dieser Rückrunde. Gavranovic hier mit diesem Distanzschussversuch. González aber zur Stelle. Dann Chichaoui. Marco Schönbächler mit seinem schwächeren linken Fuß. Immerhin schon 4 Tore erzielt in dieser Saison, Schönbächler. Damit teamintern immerhin der viertbeste Torschütze. Hinter Dürmic, Cermiti und Gavranovic. Erneut Marco Schönbächler, rechts kommt Klarna mit. Also Zürich versucht nach wie vor spielbestimmend zu sein, aber die richtig zwingenden Chancen fehlen doch ein bisschen seit dem Führungstreffer von Stjepan Kukurusovic.
Servette fast ein Tick geradliniger. Deshalb auch ein bisschen gefährlicher. Marcos de Acevedo beim Eckball, zweiter Corner für Servette. Da ist einer vergessen gegangen, und zwar Christopher Fouy. Aber auch er hat sich bisher noch nicht als Goalgetter entpuppt in dieser Saison. Genauso wie Sago Diallo hat auch Christopher Fouy noch nicht getroffen. Ödis, immer wieder wird der Brasilianer sofort in die Tiefe lanciert. Bonche. Ein weiteres Highlight aus der englischen Premier League. Morgen Sonntag ab 16:55 Uhr zu sehen, live bei uns auf Teleclub. Liverpool gegen den FC Chelsea. Natürlich auch interessant für alle Basel-Fans zu schauen, wie sich Chelsea präsentiert vor dem Europa League Halbfinal-Hinspiel vom nächsten Donnerstag. Und apropos FC Basel, den können Sie morgen natürlich auch live bei uns sehen. Ein Auswärtsspiel beim FC Thun. Kickoff 13:45 Uhr. Wir sind ab 13:30 Uhr mit dem Studio live auf Sendung aus der Arena Thun. Also auch morgen natürlich Live-Fußball aus der Raiffeisen Super League. Thun gegen Basel. Luzern gegen Geze, die beiden Partien, die um 13:45 Uhr angepfiffen werden, und um 16 Uhr dann noch das Spiel zwischen dem FC Sion und den Berner Young Boys. Kosoko muss sich zuerst noch die Schuhe schnüren. Dennoch Trion mit dem Freistoß Richtung Elfmeterpunkt gezirkelt. Wieder Omar Kosoko. Ab 8 Minuten noch bis zur Pause. Zürich immer noch 1:0 in Führung. In einem Spiel, das von den Anteilen her doch recht ausgeglichen ist. Alexander Pasch. Geoffrey Trion. Solche Ballverluste gilt es zu vermeiden. Gajic hat sehr viel Platz. Gavranovic. Stark ist er, immer noch Mario Gavranovic. 3 Genfer schaffen es dann, ihn zu stoppen. (8.359) Fans sind nur gekommen in den letzten Rund. Das ist Saison-Minus-Rekord bei einem Heimspiel des FCZ. Bisher lag dieser Minusrekord bei 8.400 Fans. Das war Anfang August in einem Heimspiel gegen Lausanne-Sport. Also die welschen Vereine ziehen in Sachen Zuschauer nicht unbedingt in Zürich. Natürlich auch wenige Servette-Fans mitgereist.
Sebastian Fournier. Ein Team muss schon wieder einem Rückstand hinterherlaufen, ähnlich wie gegen St. Gallen. Das kostet doch sehr viel Kraft. Aber Servette spielt erneut mutig nach vorne, so wie das Sebastian Fournier auch beauftragt hat. Was noch fehlt, ist die Kaltschnäuzigkeit vor dem FCZ-Tor, insbesondere bei Oedis. Gavranovic. Marco Schönbächler. Und Gavranovic. Foulspieler Marco Soko. Freistoß für den FC Zürich. Stefan Glarner hat zuletzt noch häufiger lautstarke Anweisungen von Urs Meier erhalten. Also der FCZ-Trainer scheint nicht ganz zufrieden zu sein mit seinem rechten Außenverteidiger. Glarner, einer, der nicht allzu häufig zum Einsatz gekommen ist in dieser Rückrunde. Marco Schönbächler, erster Corner für den FC Zürich. Positive Corner-Statistik zugunsten von Servette Genf. 2 Eckbälle für die Gäste, jetzt also der erste für den FCZ. Alexander Pasch. Oedis. Foulspiel Loris Benito. Hat Glück, dass er nicht gelb sieht, hat mit diesem Foulspiel einen Gegenangriff der Genfer unterbunden. Meier scheint ganz grundsätzlich nicht zufrieden zu sein, so jedenfalls sein Gesichtsausdruck zu deuten. Er spürt natürlich auch, dass Servette seit der Führung des FCZ die gefährlichere Mannschaft ist, mit den besseren Offensivaktionen. Er weiß auch haargenau, was ein 1:1 verdient wäre. Xavier Laglecoassi, das ist ein Verzweiflungsabschlussversuch. Am 30. September im Auswärtsspiel gegen IB hat er sein allererstes Tor geschossen für Servette Genf. Immerhin schon seit 2009 bei den Grenons. Ist wenig produktiv, aber sehr wichtig aufgrund seiner Zweikampfstärke im defensiven Mittelfeld. Ein Schlüsselspieler in dieser Servette-Mannschaft, Xavier Laglecoassi. Das Spiel von Kosoko an Schönbächler. Absolut klare Angelegenheit. Stefan Glarner. Jumiento. Gavranovic läuft sofort in die Tiefe. Theo hat der Pasch gut freigespielt. In der Mitte lauerte erneut Oedis. Raphael Koch gut postiert. Schichaui, von ihm gar nichts zu sehen bis anhin. Höchst diskrete erste Halbzeit des Tunesiers.
Offside Gavranovic. So, wir nähern uns der Halbzeitpause. Der FCZ wird das Ziel haben, dieses 1:0 mit in die Katakomben nehmen zu können. Allzu viel Nachspielzeit wird es nicht geben. Vielleicht eine Minute. Aber wenig Spielunterbrüche. Ja, alles in allem auch sehr fairen Partie. Patrick Graf hat noch keine einzige gelbe Karte verteilt. Sebastian Fournier versucht, sein Team positiv zu motivieren. Auch er spürt, dass hier im letzten Runde erneut etwas drin liegt gegen den FC Zürich. Jockey Trion, vielleicht mit dem letzten Angriff in dieser ersten Halbzeit. Der Topscorer von Servette Genf, Moubanche. Alexander Basch. Noch einmal Moubanche, dann Trion, der das Leder nicht kontrollieren kann. Das dürfte es dann wohl gewesen sein von Durchgang Nummer 1. Im letzten Grund der FC Zürich führt nach 45 Minuten gegen Servette Genf mit 1:0. Stepan Kukurusovic. Quelque chose ici au Letzigrund. Et Monsieur Graf qui donne le coup d'envoi de la seconde période avec Chikaoui de la tête au duel face à Routis. Donc on confirme, hein, Routis a pris la place de Diallo sur le flanc droit de la défense des Grenats. Enfoui, Routis. On a vu tout de suite durant la mi-temps l'échauffement de Routis était beaucoup plus appuyé que celui de ses coéquipiers et pas très surprenant ensuite de le voir prêt à faire son apparition. Kosoko, Routis, dans la profondeur il n'y a absolument personne. C'est du pain béni pour Dacosta. Beda, Gajic, Chikaoui, 1-2 avec Cumiento, Tréant, Moubanche, Tréant, le centre, la reprise, oh, c'est bon, Kété Azevedo, encore une vraie possibilité pour les Servettiens qui doivent absolument se montrer plus percutants devant le but. Routis au deuxième poteau, le sauvetage de Glarner in extremis, hein. Il le fallait, sauvetage du genou, peut-être de la cuisse. Servette s'octroie d'entrer un corner. On revoit le raté de Azevedo. Corner long, c'est une tête zurichoise qui ramène le ballon sur le point de pénalty, puis De Azevedo, le tir contré, et Dacosta obligé de concéder un 4e corner. Le ballon sortait peut-être, mais il a préféré assurer le coup. Et on va retrouver Geoffrey Tréant. Tête de Chikaoui, 5e coup de coin. On les enchaîne. 5 dans les 16 mètres, les Servettiens. Est-ce que ce sera suffisant? Non. Le ballon qui revient sur Pache. Le centre est long, touché par Dacosta, mais ouais, il y a bel et bien corner, encore une fois.
Parti avec Tréant directement sur le gardien d'Acosta qui a la main ferme. 6 corners à 1, hein, ça peut étonner quand on voit le score. Mais c'est en faveur des Grenats. On va être positif pour eux dans cette deuxième période. Ils ont marqué lors de leurs 8 derniers déplacements. Pas de raison que cette série s'arrête maintenant alors qu'ils ont besoin de points. Kosoko laisse filer pour Tréant. Ça va vite avec le gazon mouillé. Pas encore maudit. Kosoko encore. Il cherche un homme sur le point de pénalty. Et finalement c'est Gaïch qui concède un 7e corner. J'ai comme l'impression que Geoffrey Tréant, il devrait rester au coin du terrain pour botter les coups de coin. Hein. C'est facile de cueillir ce ballon pour D'Acosta. On ne peut pas dire que le ballon était très très bien dosé. Et après 4 minutes passées dans le camp zurichois, on va voir s'ils sont capables de développer leur jeu offensif, les joueurs d'Oursmeyer. Servetien d'être attentif, pas comme tout à l'heure. Schoenbechler, et puis mésentente entre Gonzalez et Schneider. Chikawi, le centre dégagé tant bien que mal par les Servetiens. Benito, remise en jeu zurichoise où vous le voyez, on ne se presse pas. Une faute de Routis sur Fiumiento. Sur le point de pénalty, une déviation, mais il y a un homme en position de hors-jeu. Gaïch, visiblement, c'est en tout cas ce que l'on peut distinguer. Peut-être les joueurs zurichois absents. Cette rencontre, Chermiti, Philippe Koukeli. Faute de Tréant sur Glarner. Brozovic, Schoenbechler, intervention de Mubanje qui arrive quand même à transmettre à Eudis. Kosoko perd le ballon face à Gaïch. Percé, oh, il y a une faute avec une poussette dans le dos de Schoenbechler. Pas très très loin de l'avertissement, hein. Il a quand même commis pas mal de fautes. Très très dangereux pour l'équipe zurichoise. Zurich qui est l'équipe qui marque le plus sur les tirs de loin depuis le début de la saison avec 8 réussites sur coup franc direct, c'est parfait. Kukuruzovic 2-0, 53e minute. Gonzalez qui n'a pas bougé. Complètement battu le portier servétien.
Ah, c'est un but qui amenuise considérablement les chances genevoises. Il y avait 3 buts depuis le début de la saison. Kukuruzovic, 2 de plus dans son escarcelle en 53 minutes. Il faut reconnaître qu'il est magnifiquement tiré, ce coup franc. Un petit chef-d'œuvre qui fait très mal. Servette fait vraiment la mauvaise opération ce soir. Ce Zurich un peu minimaliste mais diablement réaliste. Zurich à la lutte avec Thun pour la 5e place. Ouais, il n'y a pas que Thun, hein, mais on consulte le classement pour constater que les deux équipes sont à égalité, mais évidemment dans le coup il y a beaucoup de monde avec 33 points. Il y a beaucoup de formations qui peuvent encore arriver à ce total. On pense notamment aux Young Boys de Bernard Chalon qui n'ont qu'un point de retard sur la 5e place. Même Lausanne, voire Lucerne ne sont pas complètement largués, même si vu leur situation au classement, ils se contenteraient, j'imagine, de laisser Servette derrière. Schoenbechler, Samu Banjé, bon tacle de Tréant, Pache pour Kosoko. Eudis, Pache encore, Tréant qui va frapper, non, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais quoi qu'il en soit, c'est raté. Alors que Saint-Gall a repris l'avantage à Lausanne. 2-1 pour l'équipe de Suisse orientale. Schoenbechler à destination de Gavranovic. On voit ce coup franc. Le dépit de David Gonzalez. Soko qui donne quelques signes de fatigue. On peut imaginer qu'on verra quand même Vitkeviez, mais peut-être qu'à 2-0, Sébastien Fournier ne prendra aucun risque. C'est aussi une possibilité. Benito, Koch. Kukuruzovic, Koch. À nouveau l'auteur du doublé. Les Zurichois qui ont une tendance là à reculer. Faute de Benito sur Routis. Soko prolonge, mais il y a une position de hors-jeu.
l'instant sur le point de stopper l'hémorragie après 4 défaites consécutives. 2 fois contre Grasshopper, une fois à Bâle, une fois à Saint-Gall. Donc des défaites concédées contre les 3 premiers, comme quoi le classement a une hiérarchie établie. Zurich qui n'a encore jamais battu Servette depuis le retour des Grenats en Super League. Il n'a encore jamais battu Servette au Letzigrund. Puisque lors du 3e tour, les Zurichois étaient venus l'emporter à Genève. Un très bon ballon de Kukuruzovic pour Benito. Chiumiento encore. Chiumiento centre en retrait. La reprise de Chikaoui, c'est le 3e. Ah, ça rentre quand même facilement dans la défense servétienne. Au moment où Vitkeviez enlève son survêtement, j'ai comme l'impression que l'Uruguayen d'origine va entrer alors que les carottes sont déjà cuites. Comme face à Saint-Gall, l'heure de jeu est déjà 3 buts de retard. Yacine Chikaoui pour le 3-0 du FC Zurich. 6e but cette saison pour le Tunisien. On voit la manière facile dont il se démarque. Il y a des erreurs de marquage quand même assez incroyables dans les rangs servétiens. Voici Vitkeviez. Visiblement on le sent capable de jouer une demi-heure. Alors qu'on vous remontre encore une fois le but de Chikaoui. C'est Pache qui sort, remplacé par Vitkeviez. Du changement donc côté Genevois, mais à 3-0. On ne donne plus bien cher des chances de l'équipe à Fournier. Encore une faute assez grossière qui va valoir un avertissement. Non, ben non. Monsieur Graff. Là c'est tolérant. Quand même un peu largué Nfoui là. Coup franc zurichois comme tout à l'heure. Kukuruzovic, sortie de Gonzalez et Azevedo. Voici Vitkeviez. Féant est libre de marquage, mais le service n'est pas impeccable. Voilà le changement qu'on vous a signalé juste après le but. Mathias Vitkeviez de retour à Genève après son périple à Berne, où il ne rentrait pas dans les rangs, plutôt dans les plans de Martin Rueda. Alors d'ici quelques instants, Beda va sortir du côté de Zurich. Peut se permettre de sortir un défenseur central à 3-0. C'est Kim City qui va rentrer, lui qui était titulaire mercredi face à Getse en demi-finale de coupe. Ici encore une fois le but et la déviation de Chikaoui. Vitkeviez, imprécis dans son service pour Tréant.
Kosoko. Otis, Vitkeviez. Voici. Qui est très très haut de Chikawi. On n'a pas la mine des grands jours sur le banc des Grenats. Il ne restera que 8 rencontres à disputer dans ce championnat. Pour Servette, le temps commence à presser de recoller à la barre. Alors évidemment, Lucerne va rester à 5 points puisque Lucerne jouera demain face à Grasshopper. Ce soir, Lucerne reste à 5 points. Par contre, si les Lucernois comptabilisent demain face aux Dauphins de Bâle, il y aura 6 points de retard en tout cas. Condition aussi que Lausanne continue de perdre. En tout cas pour Servette, qui a cédé du terrain le week-end passé, c'est pas l'inversion de tendance ce week-end pour l'instant. Team City a enlevé son survêtement. Vous voyez, aveuglé par quelques énergumènes, tente de perturber De Azevedo. Ouais, il se plaint évidemment. On sait que dans certains championnats, on pense notamment en Espagne, c'est quasi à chaque rencontre que les meilleurs joueurs comme Messi ou Ronaldo sont aveuglés par des lasers. En Suisse, on a moins l'habitude. Voilà le changement que l'on vous annonçait il y a quelques instants. Le Français Mathieu Péda est remplacé par Berat Team City. Normalement, un joueur aveuglé par un laser, cela vaut une amende au club qui a laissé rentrer un de ses supporters avec ce genre d'objet. Mfoui, Moubanjé. Ça va être encore une possibilité de changement. Je suis pas convaincu du tout que ça retourne cette rencontre. C'est un bon ballon pour laisser d'Acosta bien chaud, bien dans sa rencontre. Chanceux en première période, David d'Acosta. Gajic, Kukuruzovic, Team City, Kukuruzovic, Chikawi, un petit numéro technique, fort joli. Faute de Kosoko, une de plus. Attention à Gavranovic, la frappe est contrée par le pied d'Mfoui. Ils sont 3 les Servettiens face à la défense de Zurich. David Keviez résiste à Benito qui revient encore une fois. 8e corner pour le Servette FC. Voici David Keviez. Uruguayenne, mais c'est un joueur qui a fait ses classes en Suisse. Coup franc ou coup de coin plutôt direct de De Azevedo. Une faute de Vitkeviez qui présente ses excuses
Alors voici De Azevedo qui n'a pas trop apprécié le laser en face de lui. Rodis, Kosoko, poussé par Benito. De Azevedo, Schneider, Kouassi, Kosoko. On n'avance pas beaucoup. Vitkeviez, Routis, Kouassi. Retour à Kouassi. Vitkeviez, Eudis. Personne n'a osé prendre ses responsabilités. Routis. On pense notamment à Vitkeviez qui était en position assez favorable pour un attaquant. Se retrouver avec un ballon dans les 16 mètres. But pratiquement ouvert. Ce sont quand même des situations intéressantes. Alors Jahovic va faire son apparition à la place de Gavranovic. Pas un grand match pour Gavranovic. Peut-être un peu fatigué des efforts consentis mercredi. Il reste 20 minutes de jeu. Zurich pourrait peut-être payer ces efforts-là, comme on l'évoquait en début de reportage, mais encore une grande marge avant de les voir s'effondrer. Les joueurs d'Oursmayer. De Azevedo. Après un bon tir quand même. Balle est retombée sur le filet. Intéressante cette frappe. Il a vu D'Acosta un peu avancer à 5 mètres de son but. Il s'en faut finalement d'assez peu pour que les Genevois ne reviennent au score, ce qui mettrait un peu de piment à cette fin de rencontre. Kouassi. Facilement, Chikaoui récupère, mais il redonne aussi facilement le ballon aux Genevois, qui n'en profitent pas. La tête de De Azevedo est bien placée. Et son coup de tête est arrêté par le gardien D'Acosta. Il manque pas de travail depuis quelques minutes. Routis encore. Kosoko, Routis. C'est un bon ballon en retrait sur le point de pénalty. Juste après, il y avait Tréant. Bonne intervention de la défense zurichoise. Et puis Kouassi accroché. Zurich nous semble un petit peu sorti du match. Là, on revoit cette tête de De Azevedo. Zurichois qui reste au sol. C'est Benito qui a été un peu touché. Coup franc pour les Servétiens avec De Azevedo. Prise de risque quasi maximale pour les Genevois à cet instant. Il n'était resté que 2 en couverture. Mais ça ne suffit pas. Saint-Gall mène désormais 3-1 à la Pontaise. Donc les clubs romans s'acheminent vers une sale soirée.
Voici le troisième changement dans les rangs du Servette FC. Sortie de Tréant, entrée de Moutinho. Geoffrey Tréant beaucoup moins à l'honneur que l'automne dernier, qui sort quasiment en pleurs. Alors que Moutinho vient tout de suite prendre place dans les 30 derniers mètres. Pas de problème, l'intervention du gardien Acosta. Très à l'aise sur les nombreux corners des visiteurs. On ne l'a pas vu tout à l'heure, mais c'est D'Acosta qui est passé capitaine lorsque Beda est sorti. Chikawi. Glarner, Schöndeschler. On n'a vraiment pas l'impression que ce Zurich-là était hors de portée des Servettiens, et pourtant le score est lourd, hein, 3-0, c'est vraiment sévère. On peut dire 4 occasions, 3 buts. Jahovic était en position de tirer, il a préféré en mettre à Schöndeschler. Finalement, Chikawi n'arrive pas à reprendre. Viteliez. Mal sorti pour le FC Zurich. Alors que Termic est en train de se préparer à rentrer d'ici quelques instants à la place de Chikawi. Tous les changements ont été effectués de part et d'autre. Eudis, Kosoko. Ballon que Moutinho ne réussit pas à exploiter. Quand même obtenu un corner. Alors le changement annoncé se produit maintenant. Dermic succède à Jim City et à Jahovic pour entrer dans les rangs du FC Zurich. Et encore une fois un corner qui fait le délice de D'Acosta. Otis qui prend des initiatives, pas couronné de succès. Mais on ne le blâmera pas. Il faut bien que quelques joueurs tentent quelque chose. Par contre là, Dermic tout de suite dangereux. De Azevedo. Banje qui aura tenu les 90 minutes. Kosoko. Pris en sandwich par Chiumiento et Gajic. Les
sent un peu résignés, les Grenats, à cet instant de la partie. Et Azevedo, il y a une petite charge sur Dacosta. Mais apparemment, c'est un Zurichois qui a percuté son propre gardien. On va revoir ce qui s'est passé. C'est Koch là qui est allé buter. Ah non, qui a été victime de la sortie au pas de charge de David Dacosta. Les Servetiens n'y sont absolument pour rien. Et bien vu de la part de Monsieur Graf, qui n'a pas donné de faute. De manière très juste. Le portier s'est relevé, mais pas Raphaël Koch. Le défenseur central reste au sol. Zurich va interrompre, c'est sûr, sa série négative ce soir avant de se déplacer à Saint-Gall. Ce ne sera pas une mince affaire d'aller affronter Saint-Gall dimanche prochain. Saint-Gallois toujours en course, peut-être même pour une place qualification de la Ligue des Champions, ce qui sera le cas pour la deuxième place à l'issue de cette saison. Servette, c'est un derby qui attend les Grenats la semaine prochaine. Ils accueilleront le FC Sion. Avec encore davantage de pression qu'aujourd'hui. Chaque échéance qui n'est pas réussie, ça va augmenter maintenant, le poids pour absolument faire des points. Et un hors-jeu de Dermich. Gonzalez a joué vite, mais j'ai l'impression que le train lui est déjà passé. Et à voir la manière dont Moutinho perd le ballon maintenant, on se dit que les Servetiens sont résignés maintenant. Pas su profiter de l'effet Coupe de Suisse qui devait avoir une influence négative sur le comportement des Zurichois ce soir. Alors on dirait que dans le jeu ça n'a pas eu une influence très positive, parce que je les trouve quand même vraiment minimalistes ces Zurichois sur cette rencontre là, mais que leur reprocher, ils mènent 3-0, ils ont vraiment fait l'essentiel, profitent vraiment de l'avenue de la Lanterne Rouge pour engranger les 3 unités. La mission sera parfaitement accomplie. Gajic. Kukuruzovic. On pensait qu'il sortirait Kukuruzovic en vertu de son excellent comportement, en tout cas durant 1 heure. Aurait peut-être mérité de sortir sous les applaudissements du public du Letzigrund. Pas très nombreux, c'est sûr, mais 8300 spectateurs quand même pour cette rencontre. Des amateurs de foot, on vous donne bien sûr rendez-vous dès demain pour la suite des directs à partir de 13h15, entourage du match entre Thun et Bâle, puisqu'il n'y aura pas de roman à 13h45. Et puis on enchaînera avec la rencontre entre Sion et Young Boys.
Programme tout de même assez attractif avec le FC Bâle qui rayonne au-delà des frontières helvétiques avec sa qualification pour les demi-finales de l'Europa League. C'est intéressant de voir ce que les Bâlois sont capables de faire entre la Coupe de Suisse et la Coupe d'Europe. Quelle motivation sur la pelouse du FC Thun face à une formation qui ne leur convient pas toujours très bien. Moutinho, Kosoko, Vitkeviez a tenté de remettre à Kosoko, mais comme on le pressentait tout à l'heure, il nous paraît un peu à court de compétition à cet instant de la rencontre. On joue rapidement la touche, mais Kosoko ne semble pas toujours très réglementaire dans la manière de remettre le ballon en jeu. Coup de sifflet de Monsieur Graff, apparemment c'est un hors-jeu. Moutinho, tentative contrée. Avant cette rencontre, les séries étaient plutôt négatives du côté zurichois et positives à l'extérieur, en particulier pour les Genevois. Les tendances sont en train de s'inverser, en tout cas fin de nombreuses séries. Surtout si les Servétiens ne marquent pas, alors qu'ils avaient marqué lors des 8 derniers déplacements. Zurich qui prouve qu'offensivement ça reste une équipe très intéressante. Deuxième attaque du championnat après Bâle. Croatie. De Azevedo. Kosoko, Roudis. La talonnade de Eudis. La victoire au petit trot pour le FC Zurich. Jumiento pour personne. En fait, il a tenté de distribuer cette balle à Dermic qui s'est plaint auprès de l'arbitre d'un accrochage genevois. Routis. Eudis. Routis. On dirait que côté servétien, la seule satisfaction, c'est qu'il n'y a pas eu le moindre avertissement. Et que l'absence de Karavanovic pour un seul match, ce sera donc le retour pour l'attaquant servétien, le meilleur buteur. Il n'y aura personne de suspendu si ça continue pour le prochain match. Pas besoin de ça actuellement les Genevois. De Azevedo prend un tir complètement raté. Pas grand chose quand même à retenir sur cette deuxième mi-temps. Dans les rangs genevois en tout cas. Même D'Acosta rate son dégagement. Mais non plus
n'est peut-être plus trop concentré. Voici pour Kosoko. Dermic. Schneider. Viez, montée de Routis. Servetien obtiennent un coup franc alors qu'on va jouer 4 minutes de temps additionnel. Donc 4 minutes et demie encore à jouer dans cette rencontre de la 28e journée. Azevedo. Au coup franc comme tout à l'heure. C'est direct. Belle intervention du portier zurichois. Il remet le couvert à De Azevedo, mais ce n'est pas son match. Assez bien vu de tenter sa chance directement au premier poteau. Sans succès. Benito est à monter. Cumiento, Kukuruzovic. Un 4-0 serait extrêmement sévère pour les Servétiens. Et pourtant, Jahovic, 4-0. Ils vont boire la coupe jusqu'à la Lille, les Genevois. On le sentait quand même un peu venir ce but parce que on ne joue pas avec l'énergie du désespoir actuellement dans les rangs des Grenats. On sent bien que le cœur n'y est plus. Le coup est rude. Cette semaine pour se retaper avant le match de Sion ne sera pas de trop. Et Gonzalez qui a pris au dernier moment la place de Barroca ne peut que constater les dégâts. Fusillé quasiment à bout portant par Jahovic qui inscrit le 4-0. Quatrième but cette saison pour Jahovic. La dernière fois qu'il avait marqué, c'était déjà face aux Genevois, mais à la Praille à mi-mars. Lorsque les Zurichois s'étaient imposés 2-1. Il avait inscrit justement le 2-1 à la 90e minute. But anecdotique qui ne fait qu'aggraver une défaite que l'on considérait déjà comme sévère. Il y a un corner, mais les Servétiens ne sont vraiment pas nombreux à être montés. N'attendent qu'une seule chose, la fin de la rencontre, le coup de sifflet final, coup de sifflet libérateur de Monsieur Graff. Qui demande encore à D'Acosta de dégager cette balle. On vous
montre l'homme qui a été quand même le détonateur, à savoir le Zurichois Stjepan Kukuruzovic, auteur des 2 premiers buts de la rencontre. Voilà, Monsieur Graff renvoie tout le monde au vestiaire. Servette encaisse un revers très très sévère à notre sens. Les